Ya, terima kasih banyak bersama-sama kita hari ini sebagai keluarga Tuhan pagi hari ini. It is a great joy to be with you today. Ya, satu sukacita besar bersama kita hari ini. And I had the privilege of joining your Zoom meeting a week before. Ya, satu kehormatan di mana saya bisa tergabung dalam Zoom meeting seminggu yang lalu. I'm literally touched by the prayers that is offered in this Zoom meeting. And especially, I thank God for Indonesia, which has the ninth largest church in the world. Ya, terima kasih karena sudah diberi kepercayaan di Indonesia adalah satu komunitas yang terbesar dalam dunia ini. I'm serving as a pastor here in Singapore called the Landmark International Ministries. And go all over the world to conduct the international prayer conferences. Ya, saya adalah pembicara di mana pergi ke negara, tapi saya tinggal Singapura, di melayani pekerjaan Tuhan di Landmark. I praise and thank God for our dearly beloved man of God, Pastor Surbakti, for inviting me to be here in this morning with you. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah mengundang saya, yaitu Pastor Bakti, hari ini sebagai pembicara. I just want to share a few words from the scripture which will enlighten us today to come closer to our Lord and Savior Jesus Christ. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan beberapa firman Tuhan yang akan disiapkan hari ini. Everywhere we see that the COVID-19 is surging again. Nah, di mana terjadi peristiwa di mana COVID-19 yang melanda, yang kita bisa ketemu lagi sekarang. From the 3rd December to 9th December, here in Singapore, the COVID surge was 53,000. Nah, di mana tentang COVID ini juga melanda di Singapura, di mana pada 3 Desember yang lalu. Everywhere the COVID-19 virus is increasing, but we have a great God within us. Nah, mana pertambahan terjadi oleh karena COVID, tapi Tuhan kita, Tuhan yang besar, mengalahkan semuanya itu. The book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 8 says, Di mana kita buka dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, it says, the peace of God, which will guard your hearts and minds through Christ Jesus. ya, saya baca ayat 6 dan 7, katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Today, I'm happy because of this Zoom meeting God has created in Indonesia. Indonesia is going to be greatly blessed. Ya, di Indonesia akan diberkati luar biasa dan pagi ini saya bisa bersama-sama Anda. I want to take a small portion from the book of Genesis, chapter 8. From there, we are going to meditate. We are going to see the revelations of God, which is going to exhort us, impress us, and also strengthen us this morning. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan juga firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 15, di mana firman Tuhan ini akan menguatkan kita, mengukuhkan kita dalam mengikut Tuhan. Let's listen to the scripture very carefully. In the book of Genesis, chapter 8, verse 15 to 22, it says, then God spoke to Noah, saying, go out of the ark, you and your wife, and your sons and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and cattle, and every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth. So Noah went out, and his sons and his wives and his sons' wives with him. Every animal, every creeping thing, every bird, and every ever creeps on earth, according to their families, went out of the ark. Then Noah built an altar to the Lord. This is very important. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. The Bible says God smelled a
smelling sweet savor or soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will again destroy every living thing as I have done. While the Ya, earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Maybe Pastor will read it in bahasa. Oke. Indonesian. Oke, I read bahasa. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala orang yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut berjenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran dan semezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan musim dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. This is a beautiful passage. I took it for our morning meditation. Ya, ini adalah pasal yang sangat menyenangkan yang saya bawakan pada saat pagi hari ini. Many of us are very famous and we know very well about this scripture. Ya, banyak antara kita juga sangat terkenal tentang ayat ini dan mengetahui dengan jelas. It is a Sunday school story saying that Noah built the ark. Ya, juga dalam anak sekolah minggu juga sering diceritakan tentang bagaimana Nuh dengan bahteranya. When we read the scripture, many of us would have thought that I know the scripture, I know the story. What is the revelation that God is going to give us this morning? Iya, saya tahu tentang peristiwa Nuh dan bahtera dan saya sekolah minggu saya tahu. Tapi apa penyingkapan rahasia firman yang disampaikan pada pagi hari ini? This is the transformation of prayer that happened between Adam and Eve and God at the Garden of Eden. They saw one another and they spoke with each other. Nah, ini adalah transformasi terjadi dalam kehidupan Nuh, di mana apa yang sudah terjadi peristiwa sebelumnya, di mana waktu Taman Eden, di mana manusia itu berdosa, di mana mereka saling mempersalahkan Adam dan Hawa itu. Prayer is talking to God to give thanks to Him for what we have received and what we are today. Nah, doa itu adalah ungkapan bagaimana kita ucapkan kepada Tuhan dengan persembahan kita dan juga apa yang Tuhan sampaikan dan kita terima juga dengan baik. But it was transforming from one level to the other level, starting with Genesis, and it goes on to the level of prayer in the New Testament, where Jesus has set an example. Ya, ini adalah tentang tingkatan doa dalam kitab Kejadian ini, di mana mereka makin meningkat, dan sebagai contoh terakhir dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus sendiri memberikan contoh. So they thank God face to face in the Garden of Eden, and when they were left out, when they gave birth to Cain and Abel, they built an altar to give thanks to the Lord. Ya, ketika di mana Nuh ini keluar dari bahtera, di mana ketika dia keluar dia memberikan satu persembahan, ungkapan syukur kepada Tuhan. In the creation story, we read that when God created man and woman, He saw that was very good. Ya, pada awalnya ketika manusia ciptakan, semua itu adalah baik.
But in Genesis chapter 6, we see God has really become regretted for creating man. Tapi pasal 6 katakan di mana Allah sendiri menyesal menciptakan manusia itu. Manusia itu. Here he says to Noah, build an ark. Nah, Tuhan katakan kepada Noah, bangun mesbah. He gave all the measurements. He also told him how to build the ark. And he also suggested him to use the wood from the trees of Copay. Ya, di mana Tuhan memberikan ukuran-ukuran bagaimana bahtera dibangun dengan lengkap dan jelas sehingga Noah membuatnya. Nowadays, traveling in a cruise or a ship is so beautiful. Ya, saya juga pernah pengalaman bagaimana saya di kapal pesiar, saya pernah ikut dan sangat bagus sekali. But when God asked Noah to build the ark, there was no rain on this earth, and Noah did not know what is rain in his life. Nah, tapi pada zamannya itu ketika Nuh diberikan perintah membuat bahtera, pada saat itu belum ada hujan. But the Bible says Noah believed what God has said, and he was preaching the same sermon for 120 years, saying that the rain is going to come, all of you must repent. Nah, di mana Noah juga percaya apakah pesan Tuhan, di mana juga pada saat itu terjadi hujan selama 120 hari dan Noah melakukan itu dengan sungguh-sungguh. And it says that it started to rain for 40 days and 40 nights. Di mana awalnya terjadilah di mana hujan 40 hari, 40 malam tidak berhenti-henti. A big ark he has built, which has one door and one window. Nah, di mana bahtera itu dibuat satu jendela untuk mereka bisa masuk dan keluar. And before God closed the ark, he asked Noah to bring every animal pair by pair into the ark. Nah, di mana sebelum itu pintu ditutup, di mana ada perintah Tuhan supaya Nuh itu membawa binatang-binatang sepasang-sepasang ke dalam bahtera itu. As a Christians, we don't imagine what would have happened in the ark after the door was closed. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana terjadi sesudah semua binatang masuk dan pintu ditutup. Our mind always thinks about sailing in the cruise for 3 days, 4 nights, or 1 week, which has a luxury and all the goodness and wonderful things are inside. But Noah's ark was not like that. Ya, sebagaimana pengalaman saya ikuti kapal pesiar 3 malam saya dalamnya, tetapi kehidupan Nuh tidak sama dengan apa yang saya punya alami mengikuti kapal pesiar itu. It was not a time of joy, but it was a time of sorrow. Nah, pada saat itu Nuh itu mengalami satu peristiwa bukan sukacita tapi kesusahan yang dia alami. The flood started to move the ark upside. Nah, akhirnya bahtera itu juga terangkat dan terapung. The ark started to float on the water. Di mana bahtera itu terapung di atas air. But living inside the ark was not an easy thing. Nah, tapi dalam bahtera itu di mana ada binatang di dalamnya dan itu bukan hal yang mudah. Every kind of animals, birds, and living creatures were there inside the ark. Nah, kita tahu bahwa semua binatang-binatang dalamnya ada di dalam bahtera itu. And I do remember even in Singapore, in the early days, the toilet facility was not so good. Nah, pernah juga peristiwa di Singapura di mana kalau toilet saja nggak bagus ya itu susah. Today we have high-tech toilets in Singapore, but during the old days, they used to carry all kinds of the toilet remains through their shoulders. Ya, dulu awalnya Singapura itu susah di mana orang mau cari air susah untuk cebok. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih baik dan mudah. In the same way, Noah was living in this ark along with the 7 other people, his wife, 3 of his sons, and 3 of his sons' wives, and they were sailing in the boat. Nah, bagaimana juga diambil oleh Nuh itu, di mana Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan juga menantunya. The place was not so big. Di mana tempat itu nggak begitu luas sekali. It was fully crammed.
Nah, di mana penuh dengan kondisi sebagaimana binatang itu. And the smell was so bad because every animal was inside. Nah, dan juga kondisinya yaitu tidak menyenangkan karena binatang ada dalam batra itu sehingga bukan bau harum yang Why? didapat. Because there was no toilet for them to make the flush to go out. Nah, bagaimana ini binatang ini kan juga kalau mau buang apa, buang kecil, buang besar, ya tetap di dalam. But as Christians, as human beings, we will be supporting Noah to say that Noah and his family was very, very sad because of the smell that is within the ark. Ya, di mana juga keluarga Nuh mengalami bagaimana susahnya mencium bau-bau busuk dari binatang itu sendiri. When the smell is so bad, even they will not be able to cook inside the ark. Nah, kadang-kadang juga membuat susah bagaimana mereka memasak di dalam batra itu. I believe that they would have fasted for that 40 nights and 40 days. Nah, di mana 40 hari, 40 malam, di mana mereka sudah terapung, dan bagaimana mereka susah untuk menyiapkan semua makanan untuk mereka sendiri. While the ark was about to float on the water, Noah saw his own relatives, his own friends, the rest of the animals were dying in front of his eyes. Ya, di mana juga kondisi dalam bahtera itu, di mana Nuh tidak ada hubungan dengan yang lain, hanya beberapa orang di dalam bahtera itu, dan juga dengan binatang yang ada di dalamnya. Everyone came and they were knocking the ark, asking Noah to open the door, but Noah cannot open because it was closed by God himself. Nah, pada saat itu, di mana orang-orang di luar sana mengetok-ngetok pintu supaya mereka ikut masuk dalamnya, tetapi Tuhan sudah tutup dan Nuh sendiri pun tidak bisa membukanya. I was thinking why Noah and his son's wife were saved in that boat. Nah, saya berpikir bagaimana anak-anak Nuh dan juga keluarganya bisa diselamatkan dalam bahtera itu. I imagine that maybe when Noah was building the ark, the sons would have taken the woods and given to the father. Maybe the sons' wives would have made some coffee, some breakfast, by lunch to give to Noah so that he can build the ark peacefully. Nah, bagaimana mereka membangun Nuh itu karena kerjasama yang baik antara Nuh dan istri dan anak-anak dan juga anak mantunya. Mereka dengan kerjasama baik, maka terbangunlah bahtera itu. In the Christian walk, the ministry is not starting in the church, but it starts at home. Nah, dalam pelayanan juga gereja Tuhan, di mana dimulai dari rumah. I saw that Pastor Surbhakti is putting the audio songs, and one sister was powerfully praying last week, and all the servants of God, the children of God, coming together early in the morning in Indonesia and praying for the nation and for the world is a great thing in the kingdom of God. Nah, satu hal yang besar terjadi juga dalam komunitas ini, di mana ada yang berdoa, juga ada puji-pujian naikkan, dan akhirnya juga diberi kesempatan buat pembicara untuk menyampaikan firman Tuhan. So the ark was small and it was congested. It was not giving a good smell. It was very bad smelly place. And Noah was living with the animals and he was sailing for 40 nights and 40 days. Nah, di mana Nuh juga hidup di tengah-tengah binatang-binatang yang ada di situ dan tempatnya bukannya luas tapi juga sempit. Tapi bagaimana bertahan selama 40 hari, 40 malam tinggal bersama-sama binatang itu. Many of us are parents. We know when the child is born and when the baby comes out of the womb, if the baby has some kind of jaundice or yellow fever, the doctors will put the baby inside the incubator for 1 week or 10 days. Nah, sebagaimana juga di mana ada keluarga, di mana istrinya melahirkan, tapi karena suatu hal di mana masukkan dalam inkubator, nah dokter berbuat seperti itu. The blue color light in the incubator kills the germs and makes the baby to come in a very beautiful way outside. Nah, sesudah airnya, maka anak itu juga keluar dari inkubator dan menjadi satu pribadi di mana anak yang baik. The ark is not only the only example I'm going to say. Even the caterpillar makes a cocoon and it goes inside the cocoon for some weeks. When the cocoon is broken, the caterpillar becomes a butterfly and he flies off to a larger ground.
Nah, di mana sebagai contoh, di mana jangkrik juga, di mana dia sudah keluar daripada tempatnya, sarangnya, dan dia juga pergi dan terbang ke tempat di mana dia pergi. This also, the ark can be compared with the womb of a woman. When she's carrying the baby inside the baby is inside the womb for 10 months. And when it goes around in the placenta, in the stomach, and when the time comes out, when God commands the baby to come out, it comes out with a great pain. Nah, sama halnya di mana seorang wanita mengandung selama hampir 10 bulan, di mana dia susah tidur, bergerak pun susah, tapi begitu keluar itu bayi itu, dan ada satu sukacita dialami oleh wanita yang punya anak itu. Let's come back to the ark. The ark was floating, and outside there was thunder, storm, and lightning, and there was a great flood on the earth, and the flood was about to close down or cover down the entire earth. Di mana kembali kita kepada peristiwa tentang Batra ini, di mana ketika Batra ini terangkat dan juga di luar terjadi, di mana kilat sambil menyambar satu yang lain. Nah, dan itu dialami di mana sampai akhirnya Bahtera itu terapung dan semua tertutup oleh air. This gives us a very clear picture, even in your life and my life. We may be living in a congested place. We may be living in a small place where God is going to put us into an ark, what God is going to put us in a cocoon, or when God is going to put us in a womb of a mother. But the situation inside was not so good. Outside, it was thunderstorm, lightning, and the flood was happening. But still, God is with you. Nah, sama halnya juga kita sebagai orang yang percaya, di mana kita tinggal dalam kondisi rumah yang begitu sempit. Nah, sebenarnya juga tadi jangkrik juga keluar dari tempatnya karena sempit. Dan sama halnya juga yang dalam Bahtera itu, di mana sempit, tapi itulah kondisinya. Tapi mereka bertahan dan mereka percaya Tuhan tetap bersama dengan mereka. And the Bible says very clearly, God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. Nah, katakan Allah mengingat Noah dan juga segala binatang yang ada dalam bahtera itu. At the end of the 150 days, the water started to decrease. Nah, di mana sesudah lebih 150 hari, di mana air pun mulai surut. The Bible says that the ark rested in the 7th month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. Nah, akhirnya juga bahtera itu terdampar dalam satu bukit, namanya Bukit Ararat. Nah, sesudah air betul-betul surut. What we learn from here, when we trust God, when we cling to God, even our situations may be rough, but the promotion or the lifting up in our life comes from God Himself. Nah, apa yang kita belajar dari peristiwa ini, walaupun kondisi situasi yang kita sedang hadapi bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi Tuhan sendiri yang mempromosikan kita sehingga kita menjadi naik. Everyone maybe in the ark wanted to go out of the ark because of the situation they were facing. Nah, sama hal juga dalam Bahtera itu, di mana mereka mau keluar, tapi situasi yang membuat mereka bertahan di situ. We also come and seek the face of God and we kneel down and pray in the presence of God. Why? Because the pain and passion leads us to pray. Nah, kadang-kadang yang kita alami bisa terjadi di mana kita datang kepada Tuhan dan kondisi situasi yang tidak menyenangkan dan kita berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Here we see that in the scripture, as we read, bring out with you every living thing of all the flesh that is with you. God is commanding to Noah, bring your wife, bring your sons wives with you out of the ark. Nah, tapi Tuhan perintahkan juga kepada Nuh sesudah air surut, di mana bawa semua binatang itu keluar beserta anak-anakmu dan menantumu keluar, tinggalkan bahtera itu. But it is not very easy to come out from the situation where we are in to go out of that. Nah, kadang-kadang bukan hal mudah kalau kita sudah dalamnya dan kita keluar lagi meninggalkan tempat itu, itu suatu yang sulit.
America sent the Apollo rocket to moon in the 1960s. And the world says that Neil Armstrong went and landed his foot on the moon. Nah, sebagaimana juga peristiwa di mana Apollo, di mana dari Amerika diterbangkan ke bulan tahun 1960, dan bagaimana Neil bisa menginjakkan kakinya pertama sekali di bulan. But according to the plan of America, it was not the Neil Armstrong who must land first, but it was his officer, superior officer. Nah, tapi bukan tadi Armstrong, tetapi sebelumnya yang lain turun lebih dahulu. Because the officer feared how the moon would be, he did not know. So he forced his assistant, Neil Armstrong, to go and see the place first. Nah, tapi akhirnya itu ada pemaksaan di mana harus keluar daripada bulan Apollo itu dan menginjakkan kaki di bulan itu. The whole world did not know who was the officer, but the world knows who is Neil Armstrong. Nah, orang tidak tahu siapa itu perwira, tapi orang hanya mengenal Neil Armstrong yang menginjakkan kaki di bulan. And the Bible says Noah came out of the ark with his wife, with his sons, and with his sons' wives, and with the rest of the animals. Nah, orang tahu bahwa Nuh beserta istri dan anak-anaknya, menantunya, dan serta binatang keluar dari bahtera itu. But the very important thing is, in verse 20 it says, then Noah built an altar to the Lord. Nah, yang paling penting di mana ketika keluar daripada bahtera itu, di mana Nuh mendirikan mesbah. When we build the altar today, when we are happy, when our pocket is full of money, when our children get promotion, when we get a good house, we build an altar and give thanks to the Lord. Nah, ketika kita juga membangun mesbah, karena kita bersyukur kepada Tuhan, dan semuanya baik, anak-anak baik, dan juga pekerjaan baik, nah itu bisa terjadi. But Noah's situation was very different. Tapi situasi Nuh itu berbeda dengan kondisi yang kita alami. He and his family did not eat for more than several days. Di mana keluarga Nuh ini tidak makan dalam beberapa hari. They did not have a good food. Dan juga tidak punya makanan yang enak. You know, when Singaporeans, when they go out of Singapore, once they come back, they will say, I want to have some chicken rice. I want to have some nasi lemak, because outside I did not get that. They are craving for food when they reach Singapore. Nah, di mana ada orang-orang yang pergi ke Singapura, dia ingin makan ini, makan itu, nasi lemak, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena di tempat yang lain dia tidak bisa rasakan seperti itu. The makan becomes very important for everybody. Ya, makan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita alami sendiri. But here it says, he built an altar and took every clean animal and of every clean bird and offered burnt offering on the altar. Nah, Tuhan perintahkan kepada Nuh bahwa binatang yang artinya tidak haram atau yang memang bersih, nah itu persembahkan buat aku. He came to the altar not happily, but he came to the altar with a lot of tears and sorrow. Nah, kejadian yang dialami Nuh bukan sesuatu menyenangkan, tetapi waktu mempersembahkan binatang itu, tapi ada air mata yang dialami oleh Nuh. Once he come out of the ark, he did not build a kitchen to make a very good food for him and for his family. Nah, di mana Nuh ini bukan membuat supaya binatang itu tempat yang bagus, tapi yang utama bagaimana dia mendirikan mesbah untuk Tuhan. But he built an altar and he cried at the altar saying that, Lord, I'm also sinful man like the rest of the people who died. In front of my eyes, many of my friends, many of my relatives, they died in front of my eyes. But you gave me grace. And for my family also, I want to thank you for giving me this grace in my life. Dalam doa Nuh waktu mendirikan mesbah itu dikatakan, aku adalah orang berdosa, teman-temanku juga yang meninggal itu berdosa, tetapi saya bisa hidup sampai hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. This sacrifice is very important for Noah, and God smelled the sweet aroma.
Di mana persembahan ini yang Noah sampaikan itu adalah membuat hati Tuhan senang karena berbau harum yang enak. What is sweet aroma? Apa artinya berbau harum di sini? In the book of Revelation, chapter 5, verse 8, it says, Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song. So the prayers of the saints are like sweet aroma that is going towards heaven when we pray on this earth. Nah, artinya dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 katakan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu depan Tuhan, depan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. When Noah did not know what was rain in his life, he believed God and he did whatever God told him to do so. Nah, Nuh itu percaya apa kata Tuhan dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. In the book of Hebrews, chapter 11, verse 7 says, By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and become heir of the righteousness which is according to faith. Nah, apa yang Nuh buat ini sesuai dengan Filipi tadi, di mana dia menyatakan segala hal keinginannya kepada Allah dan doa permohonan dengan ucapan syukur karena dia tahu semuanya ini karena Tuhanlah mempersiapkan itu maka bisa terjadi. Today, I want to encourage you, strengthen you in saying, whatever situation you and I are in, that doesn't matter until God is with us. Nah, yang paling penting untuk kita mengerti apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Even the situation is not ripe, not good for ourselves, we must come and build an altar and give sacrifice to God. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita sedang alami, tapi jangan lupa mana kita membangun di mana mezbah doa secara pribadi kepada Tuhan. What is sacrifice? In the Old Testament, whatever is significant in my life, I give to God. Nah, apa saja di korban di sini yang saya anggap berharga, semua itu saya serahkan semua kepada Tuhan. In closing, I want to concentrate on verse 21 and 22. Nah, di mana saya konsentrasi dalam ayat 22-23. And the Lord smelled a sweet smelling aroma. Di mana Tuhan mencium di mana bau aroma. And the Bible says he felt in his heart. And the Bible says, then the Lord said in his heart. He did not tell outside, but he was telling to his heart, saying that I will not destroy this earth anymore by water. Ya, di mana Noah sendiri berjanji bahwa ketika dia mencium bau aroma itu dan dia berkata, aku tidak lagi memusnahkan manusia dengan cara yang aku sudah buat ini. Why we are coming here in the Zoom every morning to give thanks to the Lord is because of your prayer. God is going to bless Indonesia and God is going to bless the entire universe. Nah, kenapa kita juga ikuti Zoom seperti ini setiap pagi? Di mana Tuhan ingin juga melalui kita diberkati Indonesia dan juga orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Noah came out and gave sacrifice to the Lord, saying that, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving my wife. Thank you, Lord, for saving my sons. Thank you, Lord, for saving my sons' wives. Because we are nobody, because of your grace, we are living today. Ya, di mana Nuh sendiri dalam doanya waktu membangun mezbah, dia katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan kami, di mana anak kami dan menantu kami, di mana ini semua karena Tuhan sendirilah yang bekerja antara kami. Dan ungkapan syukur Noah itu dikatakan waktu dia datang kepada Tuhan lewat mezbah doa tadi. When God brought Noah out of the ark, from small place, he gave a bigger place for him, saying that
be fruitful and multiply this earth. Nah, pesan Tuhan kepada Nuh ketika keluar dari bahtera, di mana bertambah banyak, berkembang biak, dan penuhilah bumi. When the Lord made the caterpillar to go to the cocoon, when the cocoon is broken, when it becomes a butterfly, the butterfly can fly in a bigger place. Nah, sama halnya seperti tadi jangkrik tadi, akhirnya dia kepompong lagi, akhirnya tumbuh lagi, bisa terbang lagi. Seperti itu terjadi. When the baby is in the womb, it is there for 10 months. He cannot eat by himself. It cannot breathe by itself. But when the baby is given birth, it can eat by itself. It can breathe by itself. And the longer and larger place is given to the baby. Ya, sama seperti seorang anak ke dalam kandungan di mana dia tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, tapi begitu keluar dari kandungan, akhirnya anak itu bisa juga makan sendiri, akhirnya minum sendiri. Karena apa? Karena dia sudah keluar daripada kandungan itu. As we are entering into 2024, I believe that God is going to break all the doors open and He is going to give a larger place for you to be fruitful and be multiplied. Nah, Tuhan juga akan memberikan kepada kita tahun depan, tahun 2024, di mana ada hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan berikan bagi kita dan bertambah lagi. Don't give up. Don't get disappointed. Don't get dismayed about the current situation. But God is going to open the door for you. Nah, jangan menyerah dan jangan terpengaruh dengan situasi, tapi Tuhan membuka pintu berkat buat kita tahun depan. You have to pray every day, not because you have everything, but you have to pray every day. God has given you the life to stand in the land of the living. Ya, kita berdoa kepada Tuhan bukan suatu hal yang dimana hal senang kita alami, tapi kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kita kemampuan bagaimana kita hidup dan orang lain menyaksikan bagaimana Tuhan bersama dengan kita. What happens when you and I pray? What happens when we come before the presence of God? Nah, apa yang terjadi kalau kita berdoa dan apa yang terjadi kalau kita mengalami namanya hadirat Tuhan? You and I become a history maker. Nah, kita akan membuat sejarah. Because verse 22 says, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease because of the sacrifice made by Noah. God has blessed the earth. Di mana melalui kehidupan Noah, di mana selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Today, you and I are also building many things. Dan kita akan membangun banyak hal. It doesn't matter what you build, but it matters why you are building. Nah, tidak peduli apa yang kita bangun, tapi yang pertanyaannya, apa yang kita sedang bangun? Our purpose of building is very important. Nah, tujuan kita membangun itulah yang paling penting. We come into the presence of God. Our purpose of prayer is always pleasing to God and bring sweet aroma in the nostrils of God. Di mana waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan doa kita itu bagaikan harum di hadapan Tuhan. We clearly saw that Noah built the ark with faith to save his family. Nah, sama halnya dengan Nuh ini membangun mezbah dan dengan iman karena Tuhan sudah selamatkan keluarganya. When you read after going back home and the scriptures following after chapter 8. Ya, di mana kita membaca dalam pasal tadi, akhirnya sampai kepada ayat sebelumnya. Noah had a grandson called Nimrod. Nah, di mana Noah akhirnya memiliki cucu namanya Nimrod. And the Bible says he built the Tower of Babel. Nah, Nimrod inilah perancang untuk membangun Menara Babel. The biblical scholars say that Nimrod built the Tower of Babel so that people can be evaded from the presence of God. People can go away from God. Nah, sikap Nimrod ini membuat manusia menjauh dari Tuhan.
But there is a Jewish Roman historian named Josephus says this Nimrod had a fear because the great grandfather during his lifetime he had a flood. If the flood is going to come in his own life, he want to save his family, so he built a big tower. Ya, jadi asal Nimrod di mana dia pernah dapat dari kakeknya, di mana pernah terjadi air bah, maka dengan membangun tadi menara tadi tujuannya kalau peristiwa terjadi seperti apa yang dialami kakeknya, mereka sudah bisa selamat ketika ada di dalam apa ini tower ini ya. Tower. He built the tower. And he was the one who built the city of Nineveh too. Nah, dan dia juga inginkan supaya ini bisa terjadi dalam hal membangun ini. In closing, I would like to exhort you, encourage you, come closer and lean on to Jesus. And God will bless you, and He will also bless the people around you. Sebagai penutup, di mana kerinduan saya dan kita semua semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan untuk kita bisa dengar hari ini. We have only 10 to 12 days to go for the new year. Nah, di mana kita akan masuk kepada tahun baru, di mana mungkin beberapa hari lagi, 10 atau 12 hari lagi, kita sudah masuk pada tahun depan, itu tahun baru. Let us rebuild our own individual prayer altars. Mari kita benahi hati kita dalam doa kita kepada Tuhan, sehingga pada tahun baru ada perubahan makin meningkat. I cannot build our Reverend Surbakti's altar, and Pastor Surbakti cannot build my altar. We have to build our own altar by ourselves. Nah, kita tidak bisa membenahi yang lain. Pastor Dayanan juga tidak bisa membangun mesbah saya pun tidak bisa membangun mesbahnya. Tetapi mari sama-sama introspeksi untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, di mana mesbah kita pribadi dengan pribadi. Be bold and be strong to tell to yourself, as the Lord tell to himself, I'm going to be greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Nah, saya ingin supaya ada kemurahan Tuhan dalam hal membangun mesbah ini, sehingga semakin meningkat. Tahun depan kita mengalami lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Because of my prayer, since I'm leaning on the bosom of Jesus, I'm going to be an history maker. Nah, di mana saya percaya kepada Yesus, di mana saya melekat dengan Tuhan Yesus, maka saya membuat sejarah. God bless you, and I love you all. Thank you so much once again for this wonderful opportunity. Have a blessed Christmas and a wonderful New Year filled with great promises, and your ministry will go to the next level. God bless you and shalom. Ya, terima kasih di mana kita sudah mendengar hari ini, dan kita akan mengalami Natal dan juga akan masuk tahun baru di tahun 2024. Tuhan berkati kita semua yang hadir pada saat ini. Amin.